स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफोकस टेनोग्राफी। आज एक तो डिक्टेशन देंगे 80 वर्ड्स पर मिनट कैलाश चंद्र से एसएससी रेल के लिए। ठीक है, सामने रेल एग्ज़ाम है, स्किल टेस्ट है, ये महीना 3rd वीक ऑफ दिसंबर 20 महीने में। तो आप लोग डिक्टेशन लीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए और उसमें से जो हार्ड वर्क है, हार्ड स्ट्रोक, जॉइनिंग स्ट्रोक, फेसल भाप सब हम बोर्ड पर कर देंगे, फॉलो कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे लीजिए, स्टॉक ऑफ वर्ड बढ़ाइए, टाइम तो आ गया एकदम सामने। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। আজকে একটা ডিকটেশন দিচ্ছি 80 স্পিডে, খুব সাধারণ ডিকটেশন, যেটা এসএসসি রেলের পক্ষে খুবই উপযোগী প্যাসেজ। ভালো করে তোমরা নাও, চেষ্টা করো আর স্টক অফ ওয়ার্ড দিন দিন বাড়িয়ে যাও, কারণ সামনে পরীক্ষা চলে এলো আর এক সপ্তাহ নেই। কাজেই তোমরা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো, এই চ্যানেলটাকে খুব ভালো করে দেখো। প্যাসেজ আরও অনেক আছে, সব প্যাসেজগুলো প্র্যাকটিস করো। আর তোমার কাছে রিকোয়েস্ট, এই চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো এবং তোমাদের যা স্টেনোগ্রাফি গ্রুপ আছে তাদেরকে তোমরা লিঙ্ক পাঠিয়ে দাও, যাতে চ্যানেলটা খুব ভালো হয়, সবাই পক্ষে যাতে ভালো হয়। তোমাদের জন্য তো আছেই যারা আমাদের চ্যানেলটা ফলো করছো। তো যাই হোক, আজকের এই ছিল। এবারে তোমরা আমি যে ডিকটেশনটা দেবো, ক্যাচ আপ ওয়ার্ড, ছোটো ছোটো জয়নিং স্ট্রোক সব আমি বোর্ডে করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা ফলো করো। বেস্ট অফ অল লাক। থ্যাংক ইউ ফর অল ভিউয়ার্স। লেটস গো টু দ্য বোর্ড। हाँ स्टूडेंट, वेलकम टू इनफोकस टेनोग्राफी। आज एक तो डिक्टेशन देंगे 80 स्पीड में। बहुत बढ़िया पैसेज है, इजी पैसेज है। हाँ, उसमें से जो हार्ड वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म है, हम बोर्ड पर कर देता है, फॉलो कीजिएगा। आज के एक 80 स्पीड डिक्टेशन दीची, তার খুব ভালো প্যাসেজ, খুব সিম্পল প্যাসেজ। এসএসসি রেলের পক্ষে তো খুবই এটা মহত্বপূর্ণ প্যাসেজ একদম। এর মধ্যে যে ওয়ার্ডগুলো আছে, কঠিন কঠিন স্ট্রোকগুলো আছে, জয়নিংগুলো আমি করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা প্লিজ ফলো করো। ফিনান্স মিনিস্টার FNSTR foreign exchange AK Sakles Che for the second 5-year plan for the Sakles K half PFNU for the second 5-year plan। খুব সুন্দর জয়নিং শর্ট ফর্ম, এত বড় একটা ওয়ার্ডের শর্ট ফর্ম আমি এখানে করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, এই ফর্দা হয়ে গেল, পুরো করলাম ফর্দা। সেকেন্ড আমি এনটা উড়িয়ে দিলাম, সাকলেসকে হাফ সেকেন্ড, আর 5টাকে ডবল করে দিলাম ইয়ারের জন্য, আর প্ল্যানটাকে এন হুক করে দিলাম। খুব ভালো শর্ট ফর্ম, এত বড় একটা ওয়ার্ডের শর্টকাট। অন দিস সাবজেক্ট, অন গামালক করে দিসের সার্কেলটা বড় করে বি করে দাও। ফিউ ডেজ এগো ডি সাকলেস গে ভাল, এটাও খুব সুন্দর, এত বড় ওয়ার্ড, 3টে স্ট্রোকে হয়ে গেছে। ফিউ ডেজ এগো, জয়নিং, এটা জয়নিং বলতে পারো, সিম্পল। ফেভার এ ভিয়ারুক হাফ, রিফেজিং, এটা কিন্তু একটা আনকমন ওয়ার্ড, নিউ ওয়ার্ড, अनकॉमन वर्ड। इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, प्रत्येके देखबे এটা নতুন ওয়ার্ড, আনকমন ওয়ার্ড। রিফেজিং আর এফ সাকলেসিং, স্পেলিং আর স্ট্রোক খুব সিম্পল কিন্তু খুব হার্ড। অনেকে রিফেসিং করে দেবে, ভুল হবে। কাজে এই ওয়ার্ডটা খুব ভালো করে দেখবে। উইথ রিগার্ড টু দ্য, উইথ এটা হলো উইথ রিগার্ড, জ্ঞান খাপ, টিক দা, খুব সুন্দর জয়নিং, শর্ট ফর্ম জয়নিং বলতে পারো, শর্ট ফর্ম বলতে পারো। উইথ রিগার্ড টু দ্য, উইথ দিলাম, ডাব্লু করে উইথ করে দিলাম, রিগার্ড জ্ঞান হাফ, আর টুটা নেই, দা করে দিলাম। হ্যাঁ, পুরো প্রিপারেশন আছে, টুটা দরকার নেই। अच्छा, रीएलोकेशन, अपवर्ड और डाउन एलोकेशन, प्रायोरिटीज, पियारुक डिसीजन, फुल फॉर्म,
प्रायोरिटी, प्यारुक आर टी सर्कलेस, ये फुल फॉर्म करना ही पड़ेगा। प्रायोरिटीज, प्यारुक अपोडा टी सर्कलेस। वी शुड लाइक टू नो, वी शुड सर्कलेस, सर्कलेस K for like, no. We should like to know W half circles K N. We should like to know. Usefully Y circles F upward L. Fertilizer right eparuk half L circle downward. Finished F enuk SH half up. It may not be possible. It may not be circles. It may not be T M up enu P circles. It may not be possible. B omit. It means pause. It may not be possible. Before this house. Before हो गया स्टोकेस, बिफोर दिस हाउस हो गया, बिफोर करके स्टोकेस। कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्डॉट एस्टिलूप टी टी डबल टी, कॉन्स्टिट्यूट। एस्टिलूप टी टी, कॉन्स्टिट्यूट। एस्टिलूप टी डबल। इन कनेक्शन विथ द, इन कनेक्शन विथ द, इन डिजाइन केशन द, टिक द, इन कनेक्शन विथ द, इन डिजाइन केशन टिक द, इन कनेक्शन विथ द। तो आज वो ये शॉर्ट फॉर्म ज्वाइनिंग ठीक से लीजिएगा, ये डायरी में उतार के बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। स्टॉक ऑफ वर्ड और बढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्या कि और एक हफ्ता भी नहीं है, सामने है रेलवे एग्ज़ाम। ठीक है, आप लोग ठीक से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स। फॉलो द डिक्टेशन ऑडियो नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोका स्टेनोग्राफी। आज एक तो डिक्टेशन दे रहा हूँ 80-85 पर मिनट, वर्ड्स पर मिनट कैलाश चंद्र से। ठीक है, आप लोग ठीक से लीजिएगा धीरे धीरे। ओके, आज एक डिक्टेशन दिच्छी 80 to 85 স্পিডে হবে কৈলাস চন্দ্র থেকে। তোমরা এটা নেওয়ার চেষ্টা করো ডিকটেশনটা, ঠিক আছে? ওকে, রেডি? 1 2 3 4 5 start. Mr. Chairman, the Finance Minister referred in March last to the difficulty of obtaining the foreign exchange required for the second 5-year plan. He referred to it again in May last, but he said that whatever the difficulties might be, he believed that sufficient resources would be available for the hard core of the plan. In other words, he thought that certain projects which were included in the phrase hard core of the plan could be carried through, while certain other schemes or projects might have to be left out. His last statement on this subject was made a few days ago in another place. The word that is forward now by the government with regard to the plan is paraphrasing. The Planning Commission and the government are now engaged in rephrasing the plan. The Finance Minister, while referring to this, said that whatever the people spoke of the rephasing of the plan or of the allocation or reallocation of priorities, it meant that a little pruning was implicit in the re-examination of the plan. Now, sir, we should like to know
what exactly this rephasing means. The planning commission may not have finished its examination of the question, but I think we can be usefully told on what principles the government are proceeding and what is the extent to which a reduction is likely to be made in the cost of the plan. I read a few days ago, sir, in a daily that it was being considered whether the fertilizer projects might be cut out of the plan. Now the finance minister has told us that what constitutes the hard core of the plan is the production of steel, mining, transport, and power. Now, is the production of food essential for carrying out of the plan or not? Is it included in the hard core of the plan, or has it been given a lower priority than steel and other things? It is very important for us to have this information because we can form our judgments with regard to the rephasing of the plan in connection with the measures that are to be placed before this House very soon, only when we know what the ideas of government on this subject are. It may not be possible for the Honorable Finance Minister to state what the exact extent of reduction of expenditure will be.